दुर्गापुर के 41 नंबर वार्ड श्रमिक नगर कॉलोनी में एक व्यक्ति को कल रात कुछ लोगों द्वारा पीट पीट कर हत्या करने का मामला इलाके के ही युवकों पर लगा है। घटना को केंद्र कर इलाके में उत्तेजना का माहौल है। जानकारी के मुताबिक दुर्गापुर कोकोवन थाना अंतर्गत 41 नंबर वार्ड के श्रमिक नगर कॉलोनी में कल देर रात को एक व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या करने का मामला इलाके के ही युवकों पर लगाया गया है। मृत व्यक्ति 50 वर्षीय राम प्रसाद सरकार है। वह 41 नंबर वार्ड के विद्यासागर पल्ली इलाके का निवासी था। पेशे से वह फुचका विक्रेता था। कोकोवन थाना की पुलिस ने अब तक 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि सोमवार की रात को श्रमिक नगर इलाके में राम प्रसाद अपनी मां के घर गया हुआ था। তখন ঘাট থেকে আমরা এসে দেখি যে মাঠে খুব লোকজন, একজন বলছে যে মাঠে মারপিট হয়েছে। তো আমরা বললাম যে মারপিট হচ্ছে, আমরা ওই মধ্যে যাবো কেন। যেই আমি শুনি যে রামপ্রসাদকে মারছে, তখন ও আমার ছেলের মতন, আমি দৌড়ে গেছি। তখন সবাই চলে গেছে। গেছি গিয়ে ওকে 4-5 জন ওরে ধরেছে। কের মুখ আমি দেখিনি, 4-5 জন, একজন শুধু অন্ধকার, একজনকে আমি মুখটা বলতে পারবো, ও কালু বলে। কালু তো না, কেন মারলো কেন? আমি সঠিক কেন মারলো এটা আমি পরে ঘটনাটা শুনলাম যে উনি একটু অসুস্থ, ওই যে জানা কালু অসুস্থ, ওর বাবা তো উনি আসলে সবার সঙ্গে দেখা করে, সবার সঙ্গে। উনি একটু দেশবন্ধু নগর না কোথায় থাকে, সবার সঙ্গে একটু দেখা করে, আমাদের সঙ্গে তুই মুই ভাষা করে কথা বলে। একটা ছোটক্ষণ দেখছি, দাঁড়া কথাগুলো বলতে দাও। তখন ও যখন ও গেছে বলছে একটু ডিঙো করেছে, তখন বলছে শুয়োর বাচ্চা মরে যাবা, এই কথা নাকি বলেছে, কিন্তু আমি ওই কথাটা শুনিনি। আমার পাশে একজন মারা গেছিল, আমরা ঘাটে গেছিলাম, ওইখান তখন আমরা এসে দেখি শুনি যে ওর নাম হচ্ছে রামপ্রসাদ সরকার, ওকে ওকে মারছে, খুব মারছে। হ্যাঁ, এটা মেরেছে আমাদের পাড়ারই ছেলেরা। কি নাম, তাদের নাম কি? নাম আমি একটা কথা রিপোর্টার বলছি যে আমরা তাদের শাস্তি হোক। আমি কেউকে দেখিনি, আমি মারতে। কি নাম আপনার? কি নাম? আমার নাম হচ্ছে রেখা শিকদার। কি কাউকে আটক করেছে? পুলিশ ইতিমধ্যেই 3 জনকে আটক করেছে। এই ঘটনা এই ঘটনা পুলিশ অবশ্যই তদন্ত করুক এবং এই ঘটনায় যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, প্রকৃত দোষীকে খুঁজে বার করে তাদের উপযুক্ত শাস্তি অবশ্যই হওয়া দরকার। এই ঘটনা নিন্দনীয় ঘটনা। এটা কি কোনো তৃণমূল কর্মী ছিল বা কিছু? এটা সবই হচ্ছে এখানকার একই কলোনির মানুষ, একই জায়গায় বসবাস করে এবং এরা একই হচ্ছে তৃণমূল পরিবারেরই ব্যক্তি সবাই। সবসময় হচ্ছে রাজনীতি নিয়েই চলে আসে, সমস্ত ঘটনাকেই রাজনীতি নিয়ে জড়িয়ে ফেলে। এই ঘটনা একটা ঘটনা, পাড়াগত ঘটনা। এই ঘটনা আমার বাড়ির সামনে যদি কোনো ঘটনা ঘটে, তো আমার বাড়ির সামনে একটা ঘটনা ঘটেছে, ঘটতেই পারে। সেই ঘটনাটা কি? প্রথম যে ঘটনাটা ঘটেছে, সে মদ্যপ অবস্থায় এসছে, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক অসুস্থ শুয়েছিল, তার সঙ্গে কথা তর্ক বিতর্কের খাতিরে তাকে আঘাত করেছে, সে অসুস্থ হয়েছে। তারপরে তার ছেলে রাগের বহিঃপ্রকাশে তাকে ধরে এনে, আমার শোনা কথা, যদিও আমার সামনে হয়নি, তাকে মারধর করেছে এবং সে আমার অফিসের সামনেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল এবং তার ভাইরা ছিল, তার পাড়া প্রতিবেশীরা ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে সেখানে জল টল দিয়ে, আমার ছেলেরাও ছিল, জল টল দিয়ে তাকে শুশ্রূষা করে তাকে বাড়ি পাঠানো হয়েছে। তারপরে সে অসুস্থ হয়ে বিধাননগর হসপিটালাইজ হয়েছে, তারপরে সে সেখানে মারা গেছে। তো এইটার সাথে রাজনীতির কোনো ঘটনা নয়। ওদের কাজই তো হচ্ছে এই যে সমস্ত জিনিসই হচ্ছে রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়া। এটা রাজনীতির সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক নয়, এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত ঘটনা। আপনি কাউন্সিলর হিসেবে কি চাইছেন যে এরকম একটা ঘটনা ঘটলো? এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, যার প্রাণ গেছে, যে বাড়ির থেকে প্রাণটা হারিয়েছে, সেই বাড়ি নিশ্চয়ই তার চলে গেছে। তো এই ঘটনাটা ঘটানো উচিত হয়নি এবং এই ঘটনাটা নিন্দনীয় ঘটনা। এই ঘটনা আমি প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করছি এবং এই ঘটনায় যদি যারা যুক্ত আছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করছি। घर के सामने ही एक पड़ोसी बीमार वृद्ध व्यक्ति खटिया पर सोया हुआ था। उस व्यक्ति की खोज खबर लेने के लिए राम प्रसाद उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उस समय राम प्रसाद शराब के नशे में धुत था और वृद्ध व्यक्ति की छाती पर चढ़कर बैठ गया। ऐसा अभियोग परिवार की तरफ से बताया गया है। इसके बाद बीमार वृद्ध व्यक्ति के बेटे और उसके दल बल मिलकर नशे में धुत राम प्रसाद को फुटबॉल की तरह पीट डाले। इसके बाद बीमार वृद्ध व्यक्ति के बेटे और उसके दोस्तों ने मिलकर नशे में धुत राम प्रसाद को काफी बुरी तरीके से पीट डाला।
ऐसा अभियोग रामप्रसाद के घर वालों ने लगाया है। আর যদি মানুষটা মরেই যেত তা তবুও তো মানে পথে যে লোক পড়ে থাকে সেও যদি দেখে তাহলেও তো সেও তো এসব বলবে যে কথা বলতে পারছি না বাবা। আচ্ছা তুমি চুপ করো। না ঠিক আছে, আপনাকে বলতে হবে না। আর এই লোকটার উপর কি আছে তোরাও চোখে দেখিস নি, তা তোরা এত কথা বলছিস কি করে বাড়ি বাড়ি? আমরা তো সবই শুনছি ঘর থেকে। ফোন পেয়ে আজকে সকালবেলা মেয়েকে নিয়ে নাতি দুটো, এটা ছোট নাতি নিয়ে, ছোট ছেলে বড় ছেলে, আমরা সব এই দুর্গাপুরকে ফোন করেছিল দিদির কাছে, এরকম এরকম দিদি এরকম এরকম বড় বড় ভাইয়ের রামপ্রসাদের এরকম হয়েছে। ওর কাছে সব কথা বলেছে, আমার কাছে তো বলে না। আমি তো মা হলাম, বর্ধমান থেকে তাহলে আসতে পারি ওখান থেকে। দিদি ও রামপ্রসাদের খুব শরীর খারাপ, হাসপাতালে ভর্তি, তাড়াতাড়ি করে চলো, তাড়াতাড়ি করে চলো, তাই আমি বললাম তাহলে চল। একদম ভোরবেলা 3:30টার সময় ফোন করেছিল। ওটা মেয়েটা কাপড় টাপড় পরলো, ওই একটু বাসি কাজ টাজ করে বলে মা চল। কেন মারলো, কেন কি জানতে পারলে? মারলো কেন সেটাই তো হলো কথা, সেটাই তো আমরা তো কিছু জানি না। ওর যারা ওইখানে ছিল ছেলে তো কোনো বদমাশিগিরি করতো না, কিছু নাই, সমীরনগরে বেশি আসতো না। ওকে কি বলতে গেছিস? ও কি বলে নিয়ে আমাদের ঝগড়া। সেদিনকার রাত্রেবেলা ওই আমার ছোট ছেলের বউ ছিল তো, ওর সাথে আমাদের এমনি ঝগড়া ওর সাথে। গেছে। তুই ওর সাথে কথা বলতে গেছিস কেন? আমি কিছু জানি না। আপনার কে হয় যে? আমার ভাসুর হয় বড়। আচ্ছা, করে মারা গেল কি? ও তো বলছে যে পিটিয়ে মেরে দিয়েছে। কালকে কি এখানে এসেছিল? হ্যাঁ এখানে এসেছিল, দিয়ে ওই পিটিয়ে তারপরে মেরে দিল। কারা কারা করেছে এটা, কারা ঘটনা? আমি তো বলছি আমি এখানে ছিলাম না, আমি ঠিক বলতে পারবো না। কি চাইছেন? আমরা চাইছি ওনার ফাঁসি হোক বা ওনার যাবজ্জীবন জেল হয়ে যায়। পুলিশ কাউকে ধরে, পুলিশ কাউকে ধরেছে? হ্যাঁ ধরেছে। কাদেরকে ধরেছে এই পাড়ার? হ্যাঁ আগে কি কোনো শত্রুতা ছিল এদের না সাথে? না কিচ্ছু ছিল না, কিচ্ছু ছিল না। না এখানে আমার ছেলে শুধু আসতো। আপনার নাম? আমার নাম নুপুর সরকার। परिस्थिति शांत होते ही रामप्रसाद के छोटे भाई ने टोटो से रामप्रसाद को उसके घर विद्यासागर पल्ली पहुंचा दिया। रात में शारीरिक अवस्था बिगड़ने से परिवार के लोगों ने उसे महकमा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया और जिसके पश्चात आज सुबह रामप्रसाद की मौत हो गई। সুরজিৎ সরকার, শুভ সরকার, বিশ্বজিৎ জানা, মনাদা। কারা এরা, এই এলাকারই? এই এলাকারই। কেন মারলো কেন সেটা আমি জানি না, অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না, ম্যাটারটা স্পটে আমি ছিলাম না। ঘটনাটা কি হয়েছে? ঘটনাটার ব্যাপারে আমি সেরকম কিছু জানি না। আমি যতটুকু জেনেছি এই পাড়ার বসতির যারা রয়েছে, আমার পাড়া প্রতিবেশী, তারাই বলতে পারবে আমার বাবা কতটা কিরকম ছিল, খারাপ ছিল না ভালো ছিল। আমি সেটা বিচার করব না, সেটা প্রতিবেশী বিচার করে বলে দেবেন আপনাকে। এই পাড়া প্রতিবেশী আপনাকে বিচার করে বলে দেবেন আমার বাবা খারাপ ছিল না ভালো ছিল, কারণ আমি জাজ করার কেউ নয়। হঠাৎ করে মারলো কেন, কিছু জানতে পেরেছেন? আমি এখনো পর্যন্ত কিছু জানতে পারিনি। প্রশাসন ওদেরকে অ্যারেস্ট করেছে, 3 জনকে অ্যারেস্ট করেছে, একজন পলাতক। তো ওনার কাছ থেকে প্রশাসন খবর বার করবে। আমি প্রশাসনের উপর সবকিছু ছেড়ে দিয়েছি, আমার পুরো ভরসা প্রশাসন। আশা করি প্রশাসন আমাকে নিরাশ করবে না। আর আমি এখন সেইখানে যাচ্ছি। আমার নাম রাজা সরকার, আমি বিদ্যাসাগর পল্লীতে থাকি। আর আমার বাবার নাম রামপ্রসাদ সরকার। কখন মারা গেছেন? 3:45 ভোরবেলা। আচ্ছা, যারা মারধর করেছে বলছেন এদের কি কোনো রাজনৈতিক পরিচয় আছে কিছু? হয়তো হতে পারে, কোনো রাজনৈতিক কারণ কি থাকতে পারে? হতেই পারে, না হওয়ার কিছু নেই, হওয়ার তো অনেক কিছুই হতে পারে, কিন্তু আমি সেরকম কিছুই জানি না। ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই, আমি আমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তোমার নাম? আমার নাম রাজা সরকার। কি করতো? আমার বাবা ফুচকা বিক্রি করতো বাস স্ট্যান্ডে, আমি কারখানায় কাজ করি বালাজিতে, আমি লোহা পিটাই। থ্যাংক ইউ। গতকাল 41 নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে তৃণমূলের পার্টি অফিস রয়েছে, যেখানে ওইখানের কাউন্সিলরের বাড়ি, তার সামনে শুভ ঠেক বসে এবং সেই ঠেক থেকে গণ্ডগোল হয় এবং সেখানে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এটা অনেক দুঃখজনক বিষয়, কিন্তু তারপরেও ভাবতে অবাক লাগে দুর্গাপুরে যেখানে তৃণমূলের পার্টি অফিস রয়েছে, কাউন্সিলরের বাড়ি যেখানে দীর্ঘদিন ধরে মদের ঠেক বসছে, এলাকার মানুষ আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। প্রশাসন অর্থাৎ 5 মিনিটের দূরত্ব ওইখান থেকে কোকোমেন থানার। চিন্তা করুন পশ্চিমবঙ্গ কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারই নিদর্শন আজকে দুর্গাপুরে দেখা গেল। পুরো সমগ্র পশ্চিমবাংলা সন্ত্রাসের রাজত্ব হয়ে গেছে, বারুদের স্তূপের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজকে যেখানে তৃণমূলের পার্টি অফিস রয়েছে, যেখানে কাউন্সিলরের বাড়ি রয়েছে,
ঢিলছোড়া দূরত্বে যেখানে কোকোমেন থানা, সেই জায়গায় এক মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। আর সেখানে প্রশাসন নির্বোধ শিশুর মতো বসে রয়েছে। প্রশাসনকে বলবো এই বিষয় নিয়ে অবিলম্বে তৎপর অংশগ্রহণ শুরু করুন এবং অবিলম্বে তদন্ত করুন এবং দোষীটিকে অ্যারেস্ট করুন। শুনতে পেয়েছি যে 3 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, 3 জনই তৃণমূলের সদস্য। ভাবতে পারছেন পশ্চিমবঙ্গ কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, দুর্গাপুর কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আজকে শুধু তোলাবাজি কাটমানিতে এই পশ্চিমবঙ্গ শেষ। নেশাগ্রস্ত যুবকদের কোনো চাকরি সংস্থান নেই, যুবকরা আজকে নেশাগ্রস্ত হচ্ছে, তারই নিদর্শন দুর্গাপুরে দেখা গেছে। যে কোনো ঘটনায় দুঃখজনক, ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এবং প্রশাসনকে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা নিতে বলবো। যদি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি এর বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सड़क दुर्घटना में एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई। मंगलवार सुबह 5:30 बजे जेमारी पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल चालक को 12 पहिया लॉरी कुचलते हुए फरार होने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने देंदुआ रामडीही मोड़ में लॉरी सहित चालक को धर दबोचा, साथ ही सालानपुर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ मृतक के परिवार वालों ने काफी देर तक सड़क जाम किया। सूत्रों के अनुसार मृतक लखीराम मारांडी बाराभुई ग्राम का बासिंदा बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रास्ते की अवस्था बदहाल होने की वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। स्थानीय लोगों ने मृतक के परिवार वालों को क्षतिपूर्ति देने की मांग की है। सड़क अवरोध की खबर मिलते ही सालानपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और किसी तरह लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव एवं बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद राज्य के भाजपा खेमे में हलचल मची हुई है। मतदान के नतीजे आने के बाद से ही आसनसोल में पार्टी की बैठक में भाजपा कार्यकर्ता समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मुर्शिदाबाद में विधायक ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आसनसोल के हिंदी भाषी के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाने वाले जितेंद्र तिवारी के ट्विटर पर एक ट्वीट ने आसनसोल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनके इस ट्वीट से तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। जितेंद्र तिवारी ने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर ममता सरकार की योजनाओं की तारीफ करते हुए इसे भाजपा की हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री जैसी योजनाओं से बंगाल के मतदाताओं पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इससे वोटरों पर असर पड़ा है। उनके इंस्टीट्यूट से भाजपा का खेमा अवाक है। मंगलवार को उन्होंने हार का कारण ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेरी व्यक्तिगत राय है, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, कन्याश्री का बंगाल की मतदाताओं पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। द्वारे सरकार के माध्यम से प्राप्त लाभों से मतदाता प्रभावित हुए हैं। एक और ट्वीट किया है कि पिछले साल चुनाव के बाद की हिंसा से डरे मतदाता चुनाव में जाने से डरते हैं। वहीं दूसरी ओर अनुपम हाजरा, सौमित्र खान, दिलीप घोष के नेतृत्व पर निशाना साधा है। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष के व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया है। इस बार जितेंद्र तिवारी ने विवादित ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।
इसे लेकर तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। कुछ लोग दबे स्वर में कहने लगे हैं कि जितेंद्र तिवारी अब फिर से तृणमूल में जा सकते हैं। কেন বের করে দিয়েছে কেউ কিছু বলছে না, দলের বিরুদ্ধে এত কথা বললো, এই করলো, এই কথা কেন বের করলো? জিতেন্দ্র তিওয়ারি একটি টুইট করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনের যে ফলাফল হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে মুখ্যমন্ত্রীর যে দুয়ার প্রকল্প, যে এতগুলো প্রকল্প আছে, সেই প্রকল্পের প্রভাবেই আজকে বিজেপির এই ফলাফল। কী বলবেন? দেখুন, এই কথাটা তো আমরাও বলছিলাম যে মানুষ আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পের উপকার পেয়েছে এবং প্রত্যেকটা পরিবার আজকে এই প্রকল্পগুলো থেকে উপকৃত। তাই সেই যখন মানুষ, গরিব মানুষের পাশে একটা দল দাঁড়িয়েছে, একটা সরকার দাঁড়িয়েছে, তো স্বাভাবিকভাবে মানুষও সেই সরকারের পাশে, সেই দলের পাশে দাঁড়িয়েছে। এটা তো আমরাও একই কথা বলছি, এটা ভালো যে জিতেন্দ্র তিওয়ারি আজকে বোধোদয় হয়েছে। উনি আবার এই কথাও বলেছেন যে পোস্ট পোল ভায়োলেন্স, ভোটের পরে যে ভোট পরবর্তী হিংসা, সেইটা নিয়ে রাজ্য সরকারকে বলছে একটু, সেটা বলছে যে ভোটাররা সেই ভয়েই নাকি ভোট দিয়েছে। তাহলে ওরা তো বিজেপি 3 লক্ষ ভোট পেয়েছে, তাহলে সেই 3 লক্ষ মানুষ ভয় পেল না, বাকি 6 লক্ষ মানুষ ভয় পেয়ে গেল। এটা তো একটা মানে কি বলবো, মূর্খের মতন কথা বলা। আবার কুলটিতে তারা জিতেছে, তার মানে কুলটিতে ভয় পায়নি। আবার পাণ্ডবেশ্বর বা বারাবণী বা আসানসোল উত্তর বা রানীগঞ্জে তারা ভয় পেয়ে গেল, বা জামুড়িয়াতে তারা ভয় পেয়ে গেল। এগুলো বলার আগে আমি মনে করি যে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত। আজকে বালিগঞ্জে আমরা দেখলাম যে সিপিএম দ্বিতীয় স্থানে চলে এসেছে, তাই সেখানকার মানুষ সিপিএমকেও ভোট দিয়েছে। আজ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে আসানসোলের মানুষ বিজেপিকে ভোট দেয়নি, কারণ এই দলটা মানুষের সাথে থাকে না, মানুষের পাশে থাকে না। আজকে দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, আজকে পেট্রোল ডিজেলের দাম 15 দিনে 14 বার বেড়েছে, আজকে রান্নার গ্যাস 1000 টাকা দাম হয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়েছে। আজকে আসানসোলে বিজেপির যারা নেতৃত্ব তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বেড়াচ্ছে। আজকে কর্মীরা নিজেদের পার্টি অফিসে মারামারি করছে টাকার ভাগাভাগি নিয়ে। তো এটা তো মানুষ দেখতে পাচ্ছে, এগুলো তো সাধারণ ভোটাররা দেখতে পাচ্ছে। তো সেই কারণেই তারা ভোট দেয়নি বিজেপি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে, মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road,
पोस्ट सियारसोल रानीगंज 713358, डिस्ट्रिक्ट बर्दवान। फोन नंबर 0341244518, 244518, 24451882. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाणी अंतर्गत बोरू 1 के वार्ड संख्या 6 के बेनाली कोलियरी ग्राम में 7 ग्राम एरिया क्षेत्र अंतर्गत बेनाली भीटी सेंटर ईसल के द्वारा इन सभी आसपास ग्राम के इलाकों में पिछले 14 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण मंगलवार की सुबह से महिला, पुरुष एवं बच्चों ने पानी की मांग को लेकर भीटी सेंटर के मुख्य गेट पर ताला लगाकर गेट के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन कर धरना पर बैठे। विरोध प्रदर्शन के दौरान बेनाली ग्राम की स्थानीय महिला प्रणीति मान्ना ने कहा कि यहां पर तकरीबन 300 परिवार रहते हैं। हम लोगों को ईसीएल के इस भीटी सेंटर के द्वारा पानी सप्लाई की जाती है, जिससे यहां के लोग इस पानी का इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं। लेकिन पिछले 2 सप्ताह से पानी सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हम लोगों को पानी पीने में मुश्किल हो रही है। यहाँ वहाँ से हमें पानी लाना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ के प्रबंधन को जब इस विषय के बारे में जानकारी दी गई तो वो कहते हैं कि मोटर खराब है और लगातार टाल मटोल कर बहाना बना रहे हैं। जब तक पानी की व्यवस्था प्रबंधन नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कुछ देर बाद ईसीएल प्रबंधन ने ग्रामवासियों को शुक्रवार तक मोटर की मरम्मत कर जलापूर्ति को सुचारू करने का आश्वासन दिए जाने पर ही प्रदर्शन समाप्त हुआ। इस मौके पर ग्रामवासी गौतम बावरी, पंकज सिंह, कृष्णा प्रमाणिक, सावित्री गोप सहित काफी संख्या में स्थानीय ग्रामवासी उपस्थित थे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PV न्यूज। आसनसोल होलसेल वेजिटेबल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मंगलवार को नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आसनसोल बाजार के थोक सब्जी व्यवसायियों ने अपनी समस्या के समाधान को लेकर मेयर से गुहार लगाई है। इस संदर्भ में एसोसिएशन के सचिव राजीव सिंह ने कहा कि आसनसोल बाजार में सब्जी विक्रेताओं के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। पहले से ही इस संगठन के अंतर्गत कई गद्दीदार हैं। उनके अलावा कुछ और भी लोग गद्दी खोलकर बैठना चाहते हैं, लेकिन वह इस एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं। राजीव सिंह ने इस मामले में कई बातें कही। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष तरुण भगत, मोहम्मद शमशेर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हम
लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है। हम लोग एक रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उसके एंटी लोग यहाँ पर लेके चाह रहे हैं, बोल रहे हैं उन लोग रिटेलर्स हैं, उन लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर जोर जबरदस्ती हम लोग भी माल बेचे। लेकिन हम लोग ये चीज़ चारों के बावजूद भी हम लोग बाहर से लड़का लोग को बुला रहे हैं और डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के ऊपर हाथ भी छोड़ने का कोशिश भी की है। इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने थाना में डेपुटेशन भी दिया। बड़ा बाबू को हमने बोला, इधर अमर साहब से भी मुलाकात हुई, हमने बोला उनको भी, मेयर साहब को भी हमने बताया ऐसा ऐसा। फिर कुतुदास से भी हम लोगों ने मिले, उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि तुम लोगों का 2-3 दिन 4 दिन के अंदर में प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। थाना से भी फोन आया था मेरे पास में, बड़ा बाबू बोले कि 4-5 दिन के अंदर में हम लोग सब बैठ कर क्या क्या प्रॉब्लम है देखो उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ये कई दिनों से ऐसा चल रहा है कि आप लोगों को कहीं मंडी लगाने नहीं दिया जाता है, कभी इधर से उधर वो पार्किंग में ठेल दिया जाता है, कभी मंडी से माल नहीं उतारा दिया जाता है। कोरोना का समय हुआ था, कोरोना का समय में जो प्रॉब्लम आया था तो उस समय प्रशासन की तरफ से और थाना की तरफ से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला कि आप लोग थोड़ा अलग करिए, बाहर में करिए, फैल कर करिए। तो हम लोगों ने उसका पालन भी किया, सब कुछ किया। लेकिन अच्छा दूसरी हाँ, उसी का बहुत फायदा उठाकर बहुत लोग जैसे 7-8 लोग हैं नए गति करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि बिजनेस हम लोगों का यहाँ से उठकर बाईपास में चला जाए। हम लोग बहुत दिन से बोल भी रहे हैं ये चीज़। अभी हम लोग का देखिए कब तक हम लोग बाईपास में जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत असुविधा हो रही है। बिजनेस के बगल में स्कूल भी है, रेलवे स्कूल भी है, बच्चे लोग के आना जाना है, आए दिन दुर्घटना होने का बहुत चांस रहता है। ये चीज़ बचने का भी अभी नया कॉर्पोरेशन हुआ है, गठन हुआ है, तो देखिए आगे हम लोग को क्या किया जाता है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।